संस्कृति संपन्न ग्राम खंडसाईर मर्यादावंत बाबू मानकर महत प्रचेष्टा गत वर्ष परी चलित वर्ष ये सत्यनारायण पाला महोत्सव बा हरिकथा यज्ञ 5 रात्र आयोजन करा जाइथिला। हेलो आज हेउछि नाम यज्ञर पूर्णाहुति रात्र आउ आंभ मानकर अंतिम पर्याय धनरे प्रत्येक आरंभर शेष थाए। आज जमिति पाला मंचरे हेउछि शेष रात्र 5 दिन रहणी भितरे ये महत ग्रामर ये मर्यादावंत बाबू मानक पाखरे आमे जेउ आतिथ्यता को नहीं ये जगह रही थिले आसंता काली जते बेले अन्य मंच को चली जिबा सेते बेले ए ग्रामर बाबू मानकर जेउ भला पाइबा इमानकर व्यवहार इमानक आतिथ्यता गतकाली से जगह मन भितर बार बार उंकी मारिबो ये नुआ जगह सही भली आमे आनंद पाइबा तो जा हूँ समय नबानी अंतिम पर्याय उपस्थित भगवत रस पिपासु वरेण्य विदग्ध शत्रुमंडली हरिकथा रस पिपासु समस्त मोर साधु सन्थ माने आउ पुराण तो सिनी माया भौणी पछपाड़ी बेसी समय नौनी आपण मानकर मंगल पाई आज मो प्रभु किए उत्कल घंटा जदुमणि महापात्र प्रबंध पूर्णचंद्र ओडिया काव्य रे ओडिया आशीर्वाद मंगलाचरण रचना करिसंती। शरत भाई आमे हेउछे ओडिया पुओ निश्चित मु कहूଥିଲି आम भाषा हेउछि आम परिचय ओडिया कवि जदुमणि महापात्र ओडिया भाषा रे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण आज्ञा रचना करिसंती। से किए मंगल करिवे ना आज्ञा गोटिए नारी नारी रो गोटिए सुंदर गोभा अछि गोभा टिके अधिका मनोरम करिबा पाई से गोटिए मुंड कंटा खोसिछि आउ 3टी फूल आज्ञा सथिरे भरी देछि। धनरे से नारी रो गोभारे थिबा मुंड कंटा एवं 3 फूल ए जो 4 उपस्थित आबाल बुद्ध बनिता चतुर्वर्ग फल प्रदान करिवे। ये कोन चतुर्वर्ग फल प्रदान करिए ये किछ फालतू मंगलाचरण हम किछ बुझी पार नै ए तुंडरे लगाम दे फालतू जदुमणि गले का फालतू आरे ना जदुमणि फालतू हां बुझीबा को चेष्टा कर आपण भी फालतू नथि आपण जो नारी कथा कहिले कहले उठे नारी मंगल करिवो से नारी रे मुंडरे उडा खोसा अछि 3टा फूल खोसिछि गोटा गुजा खोंडा खोसिछि जणा पडिला जो नारी से किए से पर हम बस स्टैंड बरमुडा बस स्टैंड बालुरी सारे 10 वर्ष ला बुलुथिला एबे ओडा ऑटो ड्राइवर से फेरा रो दुष्टमी कथा कहना पोरे आमे प्रथम स्थान निरूपण करिबा आज्ञा ये जो नारी रो गभारे थिबा फूल एवं मुंड कंटा आपणक ग्रामर वंशर आपणकर मंगल करिवे से नारी अछंती केउठी आमे प्रथम स्थान निरूपण करिबा। कवि सम्राट उपेंद्र भंज बहिर ना हला सुभद्रा परिणय धनरे टिके आज्ञा गाइबा पूर्वरु टिके लक्ष्मीधर ना अपर पक्ष गायक बंधु पछ पाली तांको कहि समय देबा नष्ट करिबिनी कले 2 दिन हला गाउछ दिने जुगल निद्रा भांगिबो लक्ष्मीधर ना जते बेले गोटिए गीतर अंतरा बोला जाए अंतरा सरी जिबा परे पुणी गायक घोषा को आसे
ଅନ୍ତରା ଯେତେବେଳେ ଗାଇଛି ଘୋଷାକୁ ଆସିବି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥମେ ଗାଇଥିଲି ତୋ ମନ ଯେବେ ମୋ ଠାରେ ଥିବ ମୋ ମନ ତୋ ଠାରେ ଥିବ ଥିବ। ଗତକାଲି ଗାଇଥିଲି ହାଡରେ ରକତ ରହିଛି ଜଡ଼ିତ ତା ସଙ୍ଗେ ରହିଛି ଲୋଭ ଲୋଭ। ମୋହମାୟା ଘରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛି ପରଲୋକରେ ବାନ୍ଧବରେ ମିତଣି ଦାରୁଣ ଦଇବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରା ଗାଇଛି ତାପରେ ଘୋଷାକୁ ଆସିଛି ତମେ ଭଲ କିରି ଶୁଣ ତାପରେ ଯାଇକି ସମାଲୋଚନା କରିବ ବାବୁ ସେମିତି ଆଡୁ ସାଡୁ ସମାଲୋଚନା ଜମା କରି ଲୋକ ହସା ହୁଅ ନା ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ଘେନି ଯାଅ ମତେ କେଇ 5 ରାତିରେ କେଇ ଥର ଗାଇଲୁଣି ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ଦେଖିବା 5 ଦିନ ହେଲା ଶୁଣୁଛି ତାକୁ ଗାଉଛ ହଉ ଛାଡ ସମୟ ନେବିନି ପଛ ପାଳି ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ଭଞ୍ଜ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ କଲେ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଶ୍ରୀପୁର କ୍ଷେତ୍ର सिंधु तटे समुद्र कूल क्षेत्र मानक भितर राजा हेउची पुरुषोत्तम धाम कपिल खंड उत्कल संहिता कले सर्वेशां चैव देवानां राजा श्री पुरुषोत्तम सर्वेशां चैव क्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तम सबु क्षेत्र मानक भितर राजा पुरुषोत्तम धाम पुरी सबु देवता मानक भितर राजा श्रीपति पुरुषोत्तम जगन्नाथ जेउटी सबु जाक आश्चर्य रही नना कहूथिले 22 पाहाच कथा केतोटी कथा कही भाई रे से गाइला बेले ए जो 22 जोगिनी 22 पाहाच नना से श्लोकटी बोधे अभ्यास करी नाहंती गोटी गोटी गिरी कोन एमती मन पकई गिरी कहउछ नना से श्लोकटी गाई दउची सुनो तिबिरा कुमुदवती मंदा छंदवती दयावती रंजनी रतिका रुद्रा क्रोधा बद्रिका प्रसारिणी प्रीति मार्जनी क्षति रक्ता संदीपनी आड़ापनी मदंती रोहिणी रम्या उग्रास क्षभिणी तथा ये हेउची 22 जोगिनी 22 पाहाच आमे जदि एबे गणिबा आज्ञा 22 पाहाच पाइबा नाही बाटरे बाट मंगला देखिबा 18 नोळा 18 नोळा को देखिबा को गले गणिले 19 हबो सज्जन मंडली आपण मानकर मुकुंद देवंकर कन्या थिले कुमारी ताकोना कुमारी तांको विवाह करिथिले रणपुर राजा साहेब आज्ञा नरेंद्र चूड़ामणि विवाह करिथिले सेते बेले पुरी मार्कंडेय साही को से तांको जौतुक आकार देइथिले से साईरु जहा किछि अमल हबो जहा किछि कर आदाय हबो ताकू आज्ञा नरेंद्र चूड़ामणि नै जिवे किंतु जे मुकुंद देवंकर कन्या कुमारी से स्वामी की कहिले श्रीक्षेत्र को आसुचंती जगन्नाथ धाम को लोक माने भक्त माने किए कोन देई जाउछंती आपण एठू से कर नै गिरी जिवे ना आनतुनी
से जहा से मार्कंडेय साहिरु आदाय हब से सेठी रहिबो मुकुंद देवंकर रानी नाम कुमारी भूल कहली पत्नी नाम कुमारी जे विवाह करथिले नरेंद्र चूड़ामणि नरेंद्र आपणकर रणपुर राजा ताकर आगे 18टी पुओ होइथिले 18टी पुओरु 17टी पुओ आज्ञा कोला पहाड़ सहित युद्ध करके विनाश होइथिले 17 पुओ से चली जाइथिले कोला पहाड़ सहित लड़ाई करी केवल सान पुओटी बंची रही थिला ताको नाम देइथिले पार्थ श्रीचंदन नरेंद्र सान पुओ नाम आज्ञा आज्ञा तुके छड़ा गेला सबू तो मने मने भाभी गजपति राजा सबू खाली आज्ञा जस्याग्रे पत्रम एकम विलसति नितराम पत्र जुगमेन चित्रम दक्षाया लोकमात्रेति भुवन दनतां बाधतानं त्रिताप जस्यांग्रि स्वयंते सकल समनसा नास्ति मूल न चाग्र नीलाद्रौ कोपि कलपद्रुमयी हतनुते धारयन वाञ्छिता संस्कृति संपन्न ग्राम खंडसाहीर पवित्र पालामंच तरफरु ग्रामर कर्मकर्ता बंधु माने तांकर समस्त मुख्य मुख्य कर्मकर्ता माने आज आम्भंकु आम दल को पुष्पमाल्य सहित नववस्त्र उत्तरीय प्रदान करिसंती कामना कलपतरु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा निकट में कामना करिबा प्रत्येक दाता महोदय मानकर ये ग्रामर आबाल वृद्ध बड़ी तांकर प्रत्येक शत्रुमंडली मानकर मो चौवर्ग दाता जगन्नाथ मंगल विधान करंतु सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरि हरि आज्ञा हौ ये मारे हाँ मोर समस्त खंडसाही ग्रामर जेते हरिभक्त माने बसिछंती जेते बेले प्रभु को नाम रस पिपासु बाबू माने बसिछंती आउ जेते माँ बहु माने अछंती आज ए पाला कार्यक्रम सरीबा परे टिके ग्राम परिक्रमा हबो मंदिर पर्यंत जीवाकू पड़िबो ये कार्य आज समापन हबो काहे की ना काली हेई जीव 6 दिन आमर गोटे साधारण गोटे कथा अच्छी 9 6 13 केबे न जीवु घर तेणु 6 दिन जेहेतु काली हेई जीव आज ये कार्य समापन हबो टिकिए 2 पद कवि कर अछि तो पाला टिके 2-3 पद गाई दबा तापर ग्राम परिक्रमा मंदिर पाखरे टिके नाम कीर्तन ये सब आज राति रे हबो तेणु जेते बाबू माने माँ माने अछंती दया करी आपण शेष पर्यंत अपेक्षा करिवे प्रभुर दया थिले कृपा थिले पूर्णिमा गोटाए वर्ष अरे एई ना जीवा ना ओ कहियो कहियो से अन्य जी केमती छुट्टी होबो हौ बाबू माने समय नेउ नाही से जो 17 पुआ चली जीवा परे सान पुओटी हेउचती पार्थ श्रीचंदन नरेंद्र तांकरी स्मृति रे ऊपर 17 भाई कोला पहाड़ सहित लड़ाई करी चली गले समुदाय हेउचती 18 ये 18 पुआ उद्देश्य रे 18 नळा नरेंद्र चूड़ामणि करिथिले बोली कि किंबदंती कहे बाबू रे आ सेई नरेंद्र मध्य आपणकर मार्कंड साहिरु जो कर आदाय होउथला ताकू गच्छित रखी नरेंद्र पुष्करणी सेई भी तैयारी करथिले ये आपणकर इतिहास कहे किंबदंती कहे जा हेउ समय नेबिनी आपण मानकर सबु आश्चर्यर जिए गंता घर से नीलगिरी आज्ञा पुरी पुरी हेउछि नारी
ନାରୀ ନାରୀ ପୁରୀ କେମିତି ନାରୀ? କେମିତି ପୁରୀ ଯଦି ନାରୀ ସେ କେଉଁ ନାରୀ? କେଉଁ ନାରୀ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ କଲେ ଜୀବନ କଟକେ ଛଟକେ ବରା ଟକେ ମୁକଟି ମହାପ୍ରସାଦରେ ଆଗରେ ମାନେ ପାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦରେ ଆଗରେ ଜନ ମାନେ ପାଆନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଜୀବନ କଟକ কটক বলন্তে রাজধানী কটক বলন্তে ক্ষেত্র কটক বলন্তে পুরা কটক বলন্তে শরীর এমিতি ক্ষেত্র এমিতি ধাম বরাটক বলন্তে কৌড়িটিয়ে নেই দেই যৌ জায়গায় মহাপ্রসাদ আনিকি তুণ্ডরে দেলে আমার জন্ম জন্মর পাপ চালি যায় আমকু মুক্তি মিলে এণু ভঞ্জ কইলে ধাম মুক্তি স্বরূপা নারী। আরে প্রথম কোনদু তা না পুরি কাই তানা পুরি কাই ঠাকুর অভিরাম লেখিছন্তি সকল ঘটে অছি পুরী তেণু মো ধাম নাম ভলরে ভগবত গীতা কহন্তি ईश्वर सर्वभूताना हृदय जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। ईश्वर तिष्ठति सर्वभूतानां हृदय भगवान समस्तक हृदय रे पूरी रहिछन्ति। भगवान जेउठारे दारवीय लीला करिबाकू पुरी रहिछन्ति से धाम नाम तेणु पुरी। अरे कोन सेइति सकासे पुरी आउ कोन जानिछु रे भाई ता तळ पद पर अछि ए भागवत सेडा नेगिरि कोन खास सेडा नेबो बहुत खाइबारु पुरी क्षेत्र ना होइला टी पुरी क्षेत्र ना होइला टी पुरी क्षेत्र ना होइला रो आ से केमिति फुलै हाउछि देख म हे आ बहुत खाइबारु पुरी सेठी बेसी पुरी खांदी आउ कोठी पुरी खांदी पुरी की डालमा फ्री रह रह ताना कटक काई कहलो ताना कटक अरे कटक पुरुना राजधानी होउछि कटक राजधानी अर्थ होउछि कटक जानिनो कहूनो अरे बाबा तो पाठ तो सेया तू कोन जानि जुको मो पाठ मूर्खंडे पाठ कटक काई गेला कटा कटी रे धुरंधर एडु कटक नाम तार एडु कटक नाम तार राम कौन कौन से पद हला कटा कटी रे धुरंधर एडु कटक नाम तार के भीतर को जाउना कटा कटी रे धुरंधर माने तीक्ष्ण माने माने पूरा एक्सपर्ट सबले मडर अरे कौन ता कहूछ बड़ मेडिकल हला कटक रे भंज मेडिकल हम ओडिसा सारा ओडिसा बाहरु जते रोगी सब जगह जाई कटके बाबा हार्निया वाला सही थई हाइड्रोसिलिस सही थी कैंसर सही थई प्लेग सही थई बथ सही थई अर्श सही थई मणकटक सही थई भगंदर सही थई तेणु कवि कहले रे बनाओ कोटा कोटी रे धुरंधर एडु कटक नाम से जगह रे ऑपरेशन रो भाई समय न बानी पछा पानी समय नहीं मोर बाबू माने जदि पुरी हेले मुक्ति स्वरूपा नारी से नारी रो गोभा की जदुमणि कहिले नीलाद्रि कुंतल जो नीलगिरी पहाड़ जहाँ उपरे छिड़ा होइछंती शिवस्व खंडशाल मंदिर बा श्री मंदिर से नीलगिरी पहाड़ उपरे अछि जहाँ को भीम द्वापर जुगरु घोरी घोरी सारी देइछि से नीलगिरी पहाड़टी हला पूरी नारी रो गोभा मुंड कंटा आगे कारे खसी जीव गोभा कारे खसी जीव मुंड कंटा दरकार मुंड कंटा हे उच्चति चक्र राज सुदर्शन ए रही जा रे तमे पाला बाउला होती किछि जानि पारु न अरे सुदर्शन तो चक्का जकाठी तो लंबा एटी केमिति कहउछ सार माने केमिति सुनुछंती चक्र सुदर्शन सत्य त्रेतया द्वापर आमे जदि चित्र रे देखिबा
তাহলে চক্র ହେଉଛି গোলাକାର ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାମ କଡ଼ରେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଲମ୍ବାକାର ସ୍ତମ୍ଭାକାର। ତିନି ଯୁଗରେ ଯେ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଆକାର ଥିଲା, କଳି ଯୁଗରେ ଏ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ହୋଇଗଲା। ମାରେ ତିନି ଯୁଗରେ ଚକ୍ର ଥିଲା ଗୋଲ, କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଲମ୍ବାକାର ଖମ୍ବାକାର। କାହିଁକି ନା ସୁଦର୍ଶନ ଗର୍ବ କଲା, ମୁଁ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳିଆର ଭୁଜ ବୋଲେଇ ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଛି ମୁଁ ଯାଇଛି, ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଛି, ଗଣ୍ଡିକି କାଟିଛି, ମୋରି ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତି ବଳୁଆ। ଏ କଥାକୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ଜାଣିଲା, କଲା ରେ ସୁଦର୍ଶନ, ଆରେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବଳିଆର। ଦିନେ ଡାକିଲେ, କଲେ ସୁଦର୍ଶନ ହନୁମାନ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ନୈମିଷା ଅରଣ୍ୟରେ, ତୁମେ ନୈମିଷା ଅରଣ୍ୟ ଯାଅ, ଆଜି ହନୁକୁ କହିବ ଆସିବ ମତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବ। ସୁଦର୍ଶନ ଗଲା, ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ମୋ ପରି ଆୟୁଧ, ମୋ ପରି ବୀର, ଗୋଟେ ଛାର ମାଙ୍କଡକୁ ଯିବ ଡାକିବାକୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ କାହାକୁ ପାଇଲେନି ମତେ ପଠେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିପାରୁନାହିଁ। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖିଲା ହନୁମାନ ବସିଛନ୍ତି। ଅତୁଳିତ ବଳ ଧାମ ହେମ ଶୈଳାବଦେହମ୍ ଦନୁଜବନ କୁଶାନମ ଜ୍ଞାନୀ ନାମ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସକଳ ଗୁଣ ନିଧାନମ୍ ବାନରଣମ୍ ମଧୀଶମ୍ ରଘୁପତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମ୍ ବାତ ଜାତ ମନମାନି। ଚକ୍ର ଡାକିଲେ, କଲେ ହନୁମାନ ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପାଇ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ହବାକୁ ବି ବସଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କଣ ହଉଛି। ର ର ର ର ୟାକୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଲୋକେ କହିବ ମାଙ୍କଡ ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛି। ର ର ଛତିଆରେ ପାଲା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଛତିଆ କଲେଜ ପଛପଟିଆ ନେଳିଆ ଗ୍ରାମ, 7 ରାତି ପାଲା ରାମନବମୀରେ ହୁଏ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା କଥା ପଡୁ ପଡୁ କଣ ଏମିତି ବୋବେଇ ଦେଲା, 2-3 ଜନ୍ତା ମାରି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଖଣ୍ଡା ପଳାଏ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି, ଗୋଇଠା ମାରି ଛିଆରେ ଗଡେଇ ସେ ଯାହା ହେଲେ ଆଉ ପାଲା ଦଣ୍ଡା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ରସଗୋଲାମି କରନା ବାବୁ ମାନେ। ସୁଦର୍ଶନ ଯାଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ବଳିଆର ଭୁଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ, ତୁମେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର। ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦାସ ଖୋଜେ ସାନ୍ତକୁ, ମାଲୋ ଆଜି ସାମନ୍ତ ଦାସକୁ ଖୋଜିଛି। ହନୁ କଲା ଓହୋ ଭାଗ୍ୟ, ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ହନୁମାନ ତପସ୍ୟା ସେଇଠି ବନ୍ଦ କରି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ। ଡାକିଦେଲେ, ହେ ବଳିଆର ଭୁଜ ମହାମ୍ବୋଧ ସ୍ଥିରେ କନକ ରୁଚିରେ ନୀଳ ଶିଖରେ ବସନ ପ୍ରସାଦାନ୍ତ ସହଜ ବଳ ଭଦ୍ରେଣ ବଳିନା ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସକଳ ସୁର ସେବା ବସରଦ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ବଡ ଦେଉଳକୁ ପଶିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ 4 ଭାଗ ହୋଇ 4 ଦ୍ୱାରକୁ ଘେରିଲା। ବଡ ଭକ୍ତ ତୁଇ ହନୁମାନ କେଉଁ ବାଟେ ଯିବି ସେ ବୋଇଲା।
ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ତା ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ନିଜକୁ ଚାରି ଭାଗ କରିଦେଲା। ଚାରି ଭାଗ କରି ଇଏ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଘେରିଲା। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଦେଖିଲେ ଚକ୍ର ଏମିତି ଘୁରୁଛି ତାର ତେଜ ବିକିରଣ କରୁଛି, ହନୁମାନ କହିଲେ ଆରେ ମତେ ପ୍ରଭୁର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲା କଣ ପଥ ଗାଳୁଛି। ଚାଲିଗଲେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ, ସେଠି ଚକ୍ର, ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ, କହିଲା ଆରେ ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ ଚାରି ଚକ୍ର, ମୁଁ ଯେବି କେମିତି। ସେଇଠି ଥାଇ ହନୁମାନ କଣ କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁମରଣା କଲେ। ଜଗଦାନନ୍ଦ କନ୍ଦାୟ ପ୍ରଣତାର୍ତି ହରାୟ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ଜଗନ୍ନାଥାୟତେ। ଚାଉ ଚାଉ ହନୁମାନ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ହେଲେ, ଚାରି ଦ୍ୱାରେ ବୁଲୁଥିବା ଚକ ଉଟାରିଆ ଭାବରେ ଭକ୍ତିରେ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁମରଣା କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀଷମା ଝରି ପଡିଲା ବୀର ହନୁମାନ ଉପରେ। ହନୁମାନ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ହୋଇଗଲେ। ଚାରି ହାତରେ ଚାରି ଚକ ବୁଲୁଥିଲା ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ, ସେ ଚାରି ଚକକୁ ଚାରି ହାତରେ ଧରିଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, ଯୋଡ଼ିଆ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ହସ୍ତ ଅଞ୍ଜଳି ମୁଦ୍ରା କରିଦେଲେ, ହେ ମଣିମା ଦାସକୁ କାହିଁକି ଡକରା ହୋଇଛି, ଆଜ୍ଞା ହେଉ। ମୋ ପ୍ରଭୁର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା ହନୁମାନ ଉପରେ। କରୁଣା କଟାକ୍ଷ ପ୍ରକାଶେ ଭକତ ଜନ ଦୁଃଖ ମାଲୋ ଯାହାର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲଙ୍କା କଟକ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯାହାର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲେ ଗଛରେ ଆସେ ଫଳ, ମାଟିରେ ଆସେ ଫସଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଏ କିରଣ, ଚାନ୍ଦ ଦିଏ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ତାରା ଦିଏ ଜ୍ୟୋତି, ଯେ ଇଚ୍ଛାମୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିଟା ପଡିଗଲା, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ମୁଁ ନୈମିଷା ଅରଣ୍ୟରେ ଥିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଜଣେଇଲା, ପ୍ରଭୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଯା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଚାରି ଭାଗ ହୋଇକିରି ଚାରି ଦ୍ୱାର ଘେରିଲା, ମତେ ବାଟ ଛାଡିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁମରଣା କଲି ମୋର 8 ହାତ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା ଚକ୍ର ଉପରେ। କହିଲେ ଆରେ ସୁଦର୍ଶନ, ହନୁମାନ ପରି ବୀର, ହନୁମାନ ପରି ଭକ୍ତ, ତୁ ତାକୁ ବଡ ଦେଉଳକୁ ବାଟ ଛାଡୁ। ତା ମାନେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତୁ ଯାହାକୁ ଛାଡିବୁ, ତୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତୁ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ। ତୋର ଏତେ ଅହଙ୍କାର। ଚକ୍ର ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁ ଚକ୍ର ଥିଲୁ, ଆଜିଠାରୁ ଚକ ହେବୁ ରେ। ବାବୁ ମାନେ ଦାଢ ଥିଲେ ଚକ୍ର, ଦାଢ ନଥିଲେ ମାଲ ଚକ। କହିଲେ ତୁ ଚକ୍ର ଥିଲୁ ଚକ ହବୁ, ଆଉ ଗୋଲାକାର ଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଥିଲୁ, ଆଜିଠାରୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ତୁ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ହେଇଯା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବାରୁ ଚକ୍ର ଉପରେ ସେ ଆଗେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗୋଲାକାରରୁ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ହେଇଗଲା। କହିଲା ଆୟୁଧ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରୁଥିଲି, ଆଜିଠାରୁ ମୋ ବାମ ପାଖରେ ରହିବୁ ରେ। ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ ଠାକୁରେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ହେଇଗଲି ନା ଯା। କହିଲା ପ୍ରଭୁ କେଉଠିକି ଯିବି ନା ଏ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ, ଚେମଣିଆ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆପଣ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ ସେଠି ଅଷ୍ଟଭୁଜ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ସିନ୍ଦୁର ବୋଳା ବିଗ୍ରହ,
ହନୁମାନ ଯେଉଁ ଦିନ 8 ହାତ ହେଲେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗଲା ବେଳେ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ହନୁମାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଚକ୍ର ଯେଉଁ ଦିନ ଗୋଲାକାରରୁ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ହେଲା ସେଇଦିନ ହନୁମାନ ହେଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟଭୁଜ। ଚକ୍ର ଅନୁତାପ କଲା କଲା ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବିନି। ନା ରେ ଯଦି ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଲାକାର ଥିଲୁ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ହେବୁ ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ଥିଲୁ ବାମ କଡେ ରହିବୁ ଆଉ ଯଦି ତୁ ଗୋଲାକାର ହବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଚାଲିଯା ଆଜି ଠାରୁ ନୀଳଚକ୍ର ହୋଇଯା। ଯେଉଁଦିନ ସୁଦର୍ଶନ ମା ସ୍ତମ୍ଭାକାର ହେଲା ସେ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ସେ ପୁରୀ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ନାରୀ। ବାପାରେ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ ହେଲା ଗଭା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କଣ୍ଟାଟି ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ। ଏବେ ସେ ଫୁଲ ତିନୋଟି କିଏ ବାବୁ ମାନେ ବୁଝି ସାରିବେନି ତିନି ଫୁଲ କିଏ। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଶୀତ ଅଶୀତ ଅପରାଜିତାର। ମାଲୋ ଶୀତ ଅର୍ଥ ଧଳା ଗୋଟିଏ ଧଳା ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ଅଶୀତ ଅର୍ଥ କଳା ଗୋଟିଏ କଳା ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ଚମ୍ପା କଢି ସୁଭଦ୍ରା। ଶରତ ଭାଇ ଧଳା ଅପରାଜିତା ବଳଭଦ୍ର କଳା ଅପରାଜିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଚମ୍ପା କଢି ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣା ସୁଭଦ୍ରା। ସେ ଗଭାର ତିନି ଗୋଟି ଫୁଲ ତିନୋଟି ଫୁଲ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମୁଣ୍ଡ କଣ୍ଟା ଚକ୍ର। ବାବୁ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ରଙ୍ଗ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଗଲା ଅନେକ ରଙ୍ଗ ଥିବ ଜଣେ କଳା ଜଣେ ଧଳା ଜଣେ ହଳଦିଆ ଏ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହେଲା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ? ରଙ୍ଗ ପାଇଲା ନାହିଁ। କିଏ ପାଇଲାନି? ରଙ୍ଗ ପାଇଲାନି ସବୁ ରଙ୍ଗ ସରିଯିବା ପରେ ଏ ତିନିଟା ରଙ୍ଗ ବଳିଲା ଶିଳ୍ପୀ ସେଇଠି ମାଟି ଦେଲେ। ଆଉ ରଙ୍ଗ ନଥିଲା ଶିଳ୍ପୀ ପାଖରେ କାରିଗର ପାଖରେ ଏଇ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ଥିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ରଙ୍ଗ ଦୁନିଆରେ ଥାଉ ଥାଉ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଖ କଳା କଳା ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର କାହିଁକି ଧଳା ସୁଭଦ୍ରା କାହିଁକି ହଳଦିଆ? ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧୁରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣଉଛି। କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଘସ୍ର ଶୁଭ୍ର ବଳାନ୍ତକ ସାୟଂ ହରିଦ୍ରା ସୁଭଦ୍ରା କାଳଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ। ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି କହେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥ ରାତି। ଶରତ ଭାଇ ରେ ଇଏ ରାତିର ରଙ୍ଗଟା କଣ? ରାତି ରଙ୍ଗ କଳା ଜଗନ୍ନାଥ ରଙ୍ଗ ଘସ୍ର ଶୁଭ୍ର ବଳାନ୍ତକ। ଦିବସ ରଙ୍ଗଟା କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ଆଲୋକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଧଳା ବଳଭଦ୍ର ଧଳା। ଦିନ ଗଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାତି ହୁଏ ଦିବସ ରାତ୍ରି ମଝିରେ ହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। ସନ୍ଧ୍ୟା ରଙ୍ଗଟା କେମିତିଆ? ହଳଦିଆ। ଜଣେ ଦିନ ରଙ୍ଗ ନେଲେ ଜଣେ ରାତି ରଙ୍ଗ ନେଲେ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟାର ରଙ୍ଗ। କବି କହିଲେ ନା 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 ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଦେବୀ ଭାଗବତର ମହାନିର୍ବାଣ ମନ୍ତ୍ର କାଲି କହୁଥିଲି ଆଜି ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ତାରା ସାକ୍ଷାତ ଶୂଳପାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ନୀଳାଦ୍ରୌତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା। ଆମ ଓଡିଶାରେ ଯେତେ ପ୍ରାଚୀନ ପୀଠ ଗୁଡିଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଥିଲା ତନ୍ତ୍ର ପୀଠ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଆମର ଇତିହାସ କହେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ କିଏ ନା ମା ବିମଳା ଉତ୍କଳ ନାଭିଦେଶସ୍ୟ ବିମଳା କ୍ଷେତ୍ର ମୁଚ୍ୟତେ ଜଗନ୍ନାଥସ୍ତୁ ଭୈରବ। ଇଏ ବିମଳା ସା ମହାଦେବୀ
ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ମା ସତୀ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷଙ୍କର ଧିକାର ସହି ନ ପାରି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ସେତେବେଳେ ଶିବ ତାଙ୍କ ଶବ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ବୁଲିଲେ। ନାରାୟଣ ଦେଖିଲେ ସଂହାରୀ ଶିବ ବିଶ୍ୱ ସଂହାର କରିବେ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପଠେଇଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଚରିତ ଚିନ୍ତାମଣି ବହି ଅନୁସାରେ 50 ଥର ସେ ଶବକୁ ଆଘାତ ଦେଲା। 50 ଥର ସେ ଶବରେ ବାଜିବାରୁ 51 ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ମାଙ୍କର ଅସ୍ଥି। 51 ଜାଗାରେ 51 ଦେବୀ ପୀଠ ହେଲା। ଧନରେ ପୁଅ ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ବେଣୀ ନେତ୍ର ପଖାଳିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର, ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର, ପଦ୍ମ କ୍ଷେତ୍ର। ମତେ କହନି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର କିଏ? ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ପରା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ବିଜେଡି ବିଜେଡି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମାଡୁଆଟା, ଏଇଟା କେତେବେଳେ ମାଡ ଖାଇବ କୋଉଠି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଆଚ୍ଛା ରହିତା ଗୋଟେ କଥାଟେ ମୁହଁ ପକେଇ କହିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ବିଜେଡି, ଆଚ୍ଛା ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କିଏ? ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଅଶୋକ ଦାସ ଜନତା ଓ ସେ ପୁରୁଣା ଚିହ୍ନ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇରେ ପଦ୍ମ କ୍ଷେତ୍ର? ବିଜେପି ବିଜେପି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଚ୍ଛା ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର? ଗଦା ବାହାରିନି, ଗଦା ବାହାରିଲେ ପଦା କରିବ ବାଟେଇକି। ନାଇଁ ରେ ମା, ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପୁରୀ। ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ମାରିଥିଲେ ବେଦ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବେଦ ଯୋଉଠି ପଡିଲା ଏଠି ପର୍ବତ ହବ, ମୋରି ନାମରେ ଶଙ୍ଖଗିରି ଯେଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହବ। ଶଙ୍ଖାସୁର ପାଇଁ ସେ ହେଲା ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର। ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କିଏ? ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପଦ୍ମ କ୍ଷେତ୍ର? ପଦ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପଦ୍ମ କ୍ଷେତ୍ର। ଗଦା କ୍ଷେତ୍ରଟି କିଏ ଆଜ୍ଞା? ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ବିତରଣ ବାରି ବହୁଳା ତଟେ ବିନ୍ଧିଅ ବାସିନୀ ବିରଜା। ବିତରଣ ବାରି ବହୁଳା ତଟେ ବିନ୍ଧିଅ ବାସିନୀ ବିରଜା। ବିତରଣ ବାରି ବହୁଳା ତଟେ ବିନ୍ଧିଅ ବାସିନୀ ବିରଜା। ସାରା ଉତ୍କଳ ସୁର ଧାରିଣୀ, ସାରା ଉତ୍କଳର ସୁର ଧାରିଣୀ, ରକ୍ଷା କର ତୋର ପରଦା। ବିତରଣ ବାରି ବହୁଳା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁର ସେ ହେଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର। ଭାଇରେ ନାଭି ପଡିଥିଲା ଏ ଉତ୍କଳରେ, ଉତ୍କଳେ ନାଭି ଦେଶସ୍ୟ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ମୁଚ୍ୟତେ। ନାଭି ପଡିଥିଲା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମୋ ମା ବିମଳା ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପାଦ ପୀଠେଶ୍ୱରୀ, ପାଦ ପଡିଥିଲା ମାଙ୍କର, ପାଦ ପଡିଥିଲା ଏଇଠି କୋଉଠି ନା ଯୋଉଠି ମା ବିମଳା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିମଳା ହଉଛନ୍ତି ଭୈରବୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ତନ୍ତ୍ର ମତରେ ଭୈରବ। ଯିଏ ଭୈରବ ଭୈରବୀ ସାଧନା କରନ୍ତି ଆଗେ 22 ଯୋଗିନୀ ସାଧନ୍ତି। ସେ 22 ଯୋଗିନୀ ହଉଛନ୍ତି 22 ପାହାଚ। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ତାରା, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଆଉ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା। ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା କଳା, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ହଳଦିଆ, ତାରା ହେଉଛନ୍ତି ଧବଳ। ତେଣୁ ତନ୍ତ୍ର ମତରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ 3 ରଙ୍ଗ ଦିଆଗଲା। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ସାୟାଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସାୟାଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆରେ ପୁଅ, ଆଜିକାଲି ନାଁ ଦିଆ ହଉଛି ପଦ୍ମଲୋଚନ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧ। ନାଁ ଦିଆଯାଉଛି କଣ ନା ଧନେଶ୍ୱର, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭିକ ମାଗୁଛି। କଣ ସେ ନାଁରୁ ମିଳିବ ରେ? ଆଜିକାଲି ପିଣ୍ଟୁ ମିଣ୍ଟୁ ସିଣ୍ଟୁ ବୁଲୁ କୁଲୁ, ଏଇଟା ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକର 13ଟା ଛୁଆ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେତେ ସାର ନାଁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ପାଇଲାନି। ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ସବୁ ମାସ ନାଁ ଦେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ରହ ମୋର ବାବୁ ମାନେ, ସେ ସାୟଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯଦ୍ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଣବତାନୁଧରମ୍ ସର୍ବ ବେଦାନ୍ତ ସାର।
ତଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଣବ ତନୁଧର ଯେଉଁ ଦାରୁ ଦାର ଇତି ଦାରୁ ଯେ ମାୟାରୁ ଯେ ବନ୍ଧନ କରି ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାଭିରେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନବକଳେବର ବେଳେ ସେ କେମିତି ନା ସେ ପ୍ରଣବ ତନୁଧର ପ୍ରଣବ ବେଦର ଆଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଓମ୍ ଓଙ୍କାର ରୂପେ ଥିଲା ବେଦ କେହି ନ ଜାଣେ ତାର ଭେଦ ଶୁଣି ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କହିଲେ ଓଙ୍କାର ପରମ ପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସାୟଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଓଂର ରଙ୍ଗ ଯାହା ଇଏ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଠିକ ସେଇଆ ତାହେଲେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆମେ ଖୋଜିବା ଓଂର ରଙ୍ଗ କଣ ଓଂ ରଙ୍ଗଟି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଋକ୍ ବେଦ ଆପଣଙ୍କର ଋକ୍ ବେଦ ପ୍ରମାଣ ବେଦ ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଧଳା କଳା ହଳଦିଆ ସେମିତି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇନି ବେଦ ଅନୁସାରେ ଋକ୍ ବେଦ କହନ୍ତି ଓଙ୍କାରସ୍ୟ ତ୍ରିଧା ରୂପ ଶ୍ଵେତ ପୀତାଞ୍ଚ ଶ୍ୟାମଳ ମାରେ ବେଦ କହେ ଓଙ୍କାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ତିନି ଓଙ୍କାରସ୍ୟ ତ୍ରିଧା ତ୍ରିଧା ଧା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାରେ ନବଧା ଭକ୍ତି ଧା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାରେ ନ ପ୍ରକାରେ ଭକ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରବଣେ ପରୀକ୍ଷିତ ଭବତ୍ ବୟାସକେ କୀର୍ତ୍ତନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ମରଣେ ତଦଙ୍ଗ୍ରି ଭଜନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୃଥୁ ପୂଜନେ ଅକ୍ରୁରସ୍ତ୍ୱଭିବନ୍ଧନେ କପିପତି ଦାସ୍ୟାର୍ଥେ ସଖେର୍ଜୁନ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ନିବେଦନଙ୍ଗ ବଳି ବିଭୂତ କୃଷ୍ଣାପ୍ତିରେ ସାଙ୍ଗ ପର ଧନରେ ଇଏ ନବଧା ଧା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାରେ ନ ଭକ୍ତି ନ ଭକ୍ତ ନେଇଥିଲେ ନ ବାଟରେ ବାଟୋଇ ହୋଇ ତେଣୁ ତ୍ରିଧା ଅର୍ଥ ତିନି ପ୍ରକାର ରୂପ କଣ ନା ଶ୍ଵେତ ପୀତ ଶ୍ୟାମଳ ଶ୍ଵେତଟି ଧଳା ପୀତଟି ହଳଦିଆ ଶ୍ୟାମଳ କଳା ରଙ୍ଗ ବା ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ ବେଦ ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କଳା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଧଳା ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ପୁରୀ ହେଲା ମୁକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ନାରୀ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ ହେଲା ଗଭା ମୁଣ୍ଡକଣ୍ଟା ହେଲା ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ତିନି ଗୋଟି ଫୁଲ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯିଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ହରତମ ସଂସାର ଦୁତରମ ସାରମ ସୁରପତେ हरत्वं पापनं विततिम परम जादव पते अहो दीननाथ निहितमश्चलमणि स्थित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु शरत भाई रे से नीलगिरी गभारे शोभा पाउथिबा तीन गोटी फूल जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्र सुदर्शन ये चारि चौवर्ग फल धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चौवर्ग ये खंडसाई ग्रामवासी आबाल वृद्ध बनिता 5 दिन धरी जो बाबू माने जीए जो पाला शुणी आसुथिले मो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ये चौवर्ग फल से प्रदान करिवे आउ यही जगह रे छिड़ा है जगन्नाथ को प्रार्थना करिबा विनती करिबा निवेदन करिबा हे कालिया शांत हे बलिया शांत बड़ देउल रे रत्न सिंहासन रे आपण जेउ पर्यंत बसी थिबे से दिन पर्यंत कौनसी वर्ष
ये खंडसाही पाला मंचरे पाला बंद न हेउ पतित पावन बाना उड़ुथिबा पर्यंत पाला छाड़ी थाउ आबाल वृद्ध बड़ी तांकु जगन्नाथ मंगल करंतु पाला कमिटीर उन्नति हेउ मो संसार को नारायण जगन्नाथ शांति दियंतु सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरि हरि बोल। नमस्कार कौन हला आसंता वर्ष आसबेटी रह 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 कोन रह रह भाई रे तारा बाट ठीक करिया ठीक सारी दे मो कथाटा को गला बेले विधा विधि हेले ना एई खिनि कोन बाट इना प्लान कले से हम तुमको आउ केबे बाबू डाकिबे कि न डाकिबे तुम केमि जानलो हमें बाट अछि आपण किने ओला भळा काई से अरे तुम भलिया बहलिया मुआ की अछि हमरा बाट करे से बाध्य होई डाकियो नला हम केस करिया तकरारे डाकिबेनी ना बाट पाइबेनी वो तारा बाट अछि ना एटा भुवनेश्वरिया खंट आगे आइरा एटा भुवनेश्वरिया खंट गोठ पाटणा वाला ए हे कोन कोन कले बाबू माने हमकु फेर डाकिबे सारे आपण जो 5 रात्रि पालाठी गाइछंती हां रात्रपति आपणकर केते रेट थिबो हम तो जानिनु हां से जेतरे सार एना पाला सरजिवो हां सार माने आपण बिदाबिदी करिया को जिबे हां तो उपेंद्र सारे आपणकर रात्रि प्रति ए थिला 5 रात्रि के ए टंका धर हां आपण धरिबे हां सेई टंका रु 1000 टंका काढी की हम से प्रेसिडेंट सार को धरि से पछरे ये कोन ना ये होचे आसंता वर्ष भाई एडवांस हमकु देबे डाक ओहो ग्रामवासी देई थाते मथे बइना मु उल्टी तांकू बइना देबी आ कोन आज काली गाय कोन करछन तुम जानि पारना हां बा अच्छा खाई के तुम नेता सिखेइबो अच्छा 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 ये चमत्कार बुद्धि आया सार में भलो थी हां हां मते का खाऊ ना अरे भाई जगत को कोरेला वाला जणे ये उपेंद्र तू ही जगत मुहि से गाउथिले सार तू ही जगत मुहि नाथ येनु मो नाम जगन्नाथ तमे जगत मु नाथ नाथ जदि जगत को कुंढेइबो ए नाथ गोड़ा हाथ जगत देखि पारिबो बिल्कुल बिल्कुल से ट्रायल करिया प्रैक्टिकल करिया शरत भाई तमे जगत आगे मु नाथ आगे नाथ जगत को कुंढेइछि गोळेइछि आमे सेइथि भाई जगन्नाथ का हाथ गोड़ देखि पारु हैला जिए नागा कुंढेइबो नाथ जदि कुंढेइबो जगत को देखिबो गोड़ा देखिबो मु तमु कुंढेइबी प्रैक्टिकल कर मु तमु कुंढेइबी सारे आ कोन हैला सारे प्लीज किछि से मोरा भारी बढ़िया लागुछि बढ़िया लागुतला रह ए मते बढ़िया अच्छा ए रो शर्त भाई टिके भलो किरी मते एबे ओनेइलो मोर हाथ कोडु दूची अधारु कहूछु मोर हाथ पाफुली अछि ना नाही अछि पादु कोनेलो कोडु दूची किछि देखा जाउ नै पाद अछि ना नाही खाली अंडरवर्ड देखा जाउ बाबू नाथ परा जगत को कुंढेइछि आमे जदी बिलेई छुआ हबा हां से जदी मा साजिबो साजिबो मंगल हबो हां जदी माखड़ ह छुआ हबा हां धन रे बाबू बिलेई छुआटी बिलेई छुआ देला ये छुआ को लेके से घर को जीवो कामुड़ी की धरथबो मा ये चालू से चाल ए कांथरू से कांथू डेइला छुआ जदी खसी गला मा लो पड़ी की मल्ली माँ कही पारिबो दोष मोर नुहे तू पा मते कुंढेई थलु तू मते धरतलु तू छाड़ देलु मु मरी गलु माखड़ कोन करे छुआ कुंढेई थाए माँ को हेलो माँ ए डालू से डालू को डेइला जदी हाथ खसी गला माँ मु मरी गली ना तू मते कुंढेई थलु छाड़ देलु मल्लु मो दोष कोन सेना माकेडिया प्रेम धन रे तेणु ताकू कुंढेइले पारिबो न रे अरे से तुमको कुंढेइबो केमिति चेष्टा कर बाबू माने आज जहार कथा आपण माने सुनुथिले मो ठाकुर सत्यर त्रेतयार द्वापर ना केवल ए कळिर केवल कळिर ना मु आपण मानकू बोध हुए द्वितीय दिन मु आपण मानकू कहूथिली शिवंक चापुड़ा माड़े रे जते बळे ब्रह्मांक मुंड छिड़िला सत्य जुगरे अभिलाष कुमार संभव महाकाव्य कवि कालिदास अभिलाष मुदितेन्द्रिय सुताया बकर प्रजापति
অথ তেন নিগৃহ বিক্রয়াম অভিশপ্ত ফলমে তদন্যভূ স্বসুতা নিজ নিজ ঝিও প্রতি অকরত প্রজাপতি ব্রহ্মা যেତେବେଳେ নিজ ଝିଅ ପ୍ରତି আকୃଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ଚାପୁଡା ମାଡରେ ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡ ଛିଡ଼ିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4 ମୁଣ୍ଡ ରହିଲା ଆଦରୁ ଥିଲା 5 ମୁଣ୍ଡ ସେ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ଛିଡ଼ିଲା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ତୀର୍ଥ ତପସ୍ୟା କରି କରି ଶିବ କପାଳ ମୋଚନ କରି ପାରିଲେନି ଶେଷରେ ଆସିଲେ ପୁରୀ ଧାମ ସପ୍ତମ ପାହାଚ ବାଇ ମାନ କଇସ ବାଇଆ ମାନ କଇସ ବଇଛି ସେ ପାହାଚରେ ସପ୍ତମ ପାହାଚରେ ନନରେ ତିବ୍ରା କୁମୁଦବତୀ ମନ୍ଦା ଛନ୍ଦବତୀ ଦୟାବତୀ ରଞ୍ଜନୀ ରତିକା ସପ୍ତମ ପାହାଚ ବାଁ କରେ ଦେଖିବୁ ବଇଛନ୍ତି କିଏ କାଶୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁରେ ସେ ତାଙ୍କରି ଭାଇସ ବଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଭାଇସ 11 ପାହାଚରେ ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡେ ମାଙ୍କଡା ଧୁଆ ହେଇଛି 22 ପାହାଚ ପକାଲ ବଉଳ କୈବଲ୍ୟ ହେଉଛି 22 ପାହାଚ ପକାଲ ବଉଳ କୈବଲ୍ୟ ହେଉଛି ବିକା ये हांडी कपड़े चिउकाल हांडी कपड़े ଚିଉକାଲ ବଉଳ मन रंका छोड़ाइबा ଚକା ମନ ଚାଲ ଯିବାଲ ବଉଳ ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଚକା ମନ ଚାଲ ଯିବାଲ ବଉଳ ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖି ଆଜ୍ଞା ଚକା ଗୋଲ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଆଖି ଲମ୍ବାକୃତି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଆଖି ଲମ୍ବାକୃତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖି କାହିଁକି ଲମ୍ବା ନ ହେଇକି ଚକା ହେଲା କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ନେତ୍ର ଡାହାଣ ଆଖିଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାମ ଆଖିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦିବସରେ ଡାହାଣ ଆଖିରେ ରାତ୍ରରେ ବାମ ଆଖିରେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନୟନ ହେତୁ ମୋ ଆଖି ଗୋଲାକାର ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଯବନ ସାଲବେଗ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଗଜବତୀ ସେଇଆ ପୁଅ ଡୋଳା ପାଖରୁ 4 କଡ଼କୁ ମାପିବା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖି ବୃତ୍ତାକାର ସମାନ ଲମ୍ବା ଆଖି ଉପରକୁ ତଳକୁ ମାଗିବେ କମ ଦି ପଟ ବାମ ପଟ ଡାହାଣ ପଟ ଅଧିକା ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ସମଦରଶୀ କହିଲେ ଠାକୁରେ ତମେ ପତାକା ଉଡଉଛ କଣ ନା ପତିତ ପାବନ ପତାକା କେବଳ ନୁହେଁ ତମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଏ କ୍ଷୀରମୟ ସିନ୍ଧୁ ଯେବ ପ୍ରାଣ ତୁମେ ତ দেখে সে পদ আসিলা কবি সূর্যঙ্কর এই পদটি সমদৃষ্টি আরে দেখি সমদৃষ্টি আরে দেখি সমদৃষ্টি পতাকা কি পথ
पताका समदृष्टि पताका मु जगत को समान आखिरे देखे मो पाखे बड़ नाई सान नाई जी मते आदरे श्रद्धारे डाकिला सीए मोर तेणु मो से मो आखि होउची गोल से दुई जन को आखि होउची लंबा सज्जन मंडली कौन है जगन्नाथ आखि गोल हाँ बलरामकर सुभद्रांकर लंबा हाँ एठी गोटे प्रश्न जदि आपण राखिबेनी पछारी कह अच्छा एमिति गोटे जिनिस अछि हाँ आपण कहिले मु युक्तियुक्त पॉइंट कहिले देखिया पुरुष मानकर लंबा लंबा नारी मानकर गोल यही गुड़ा कोड़ा ओखाड़ुआ कथा गुड़ा मत कहीं मझे मझे पचार रे हाँ हे कौन कौन से प्रश्न नारी मानकर गोल गोल पुरुष मानकर लंबा अरे ना मुझे उत्तर दे पारि हां आ 125 क्या नो अरे रह मु 125 नौची पाला गई ना मु तो प्रश्न उत्तर देबा पई नौची तुम घर को भाई डाकुनु मु सेठी पाला गाइबी कोन उत्तर देबी न देबी मु गां वाला पैसा नेबी मु तुम उत्तर काई देबी मु केते थोड़ा डाकले देबे जाउ ना रह अरे ये गोटा भल मानसंग गोटे कोन पचार दलु रे ए नारी मानकर गोल गोल पुरुष मानकर लंबा से कोन सिंदूर नारी माने गोल गोल पिनथेबे पुरुष माने लंबा की छेड़ी छाड़थेबे इरे हे रो बाबू माने जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ये बसिछंती पुरी रे आपण मानु खाली एतिकी कहिबे ओ प्रभु शिव आसिकी पहुंचिले यही जगह रे पाप मोचन कले सत्य जुग 22 पाहाच पक्का सबु आज्ञा बौलमालिया पथर 11 पाहाच रे खंडिए मांखड़ा पथर थुआ हैजी से तो कौ पाहाच पक्का नुए से माखड़ा सब एते पाहाच को आसिला माखड़ा पथर खंडे 11 पाहाच रे कहीं थुआ हला सेई गोटा कथा आसे तुम बेले बेले बाबली को पछाली तो काई कि माखड़ा पथर काई पड़ची ये कथा को अवश्य आपण माने जानि थिबे मु खाली टिके मन पकई दउची राजा चंद्रभानु देव अपुत्रिक थिले गजपति राजा पुरी रो चंद्रभानु से कोन कोले तांको गुरु को पचारिले कोले गुरुदेव ये वंश कोन लोप पाई जीव गजपति वंश रे कोन संतान आसीबनी कुहंतु गुरुदेव कोले कोन करि हबो ना मु प्रतिकार कोन करिवि ना तुम गोटे काम कर जमेश्वर मंदिर कल्पवट निकट रे से जगह को जम आसवा को भय करे मो ठाकुर कहिसंती येठी ईश्वर तमे जम्मू को जगिबो मु रहिली भीतरे मो क्षेत्र को जम आसीबनी जमेश्वर मंदिर निकट को जा सेठी अधिया पड़ ठाकुर को उपासना कर से जदि दया करिवे ए वंशरे पिलाटिए हबो मालो चंद्रभानु महाराजा कौन कले ना 21 दिन अधिया पड़िबा परे ताको स्वप्नवाणी हैला स्वप्नादेश हैला जा तमरो पुअटी हबो पुअटी हैला सबले से रोगाक्रांत होला देह भलो हलानी पुणी पचारिले गुरु को गुरु कले तमे पुणी ता करिबा खुजा सेडी जा जे पुआ देइची आरोग्य सेही करिवो पुणी जमेश्वरंगा पाखरे 7 दिन अधिया पड़िले चंद्रभानु देव शून्यवाणी हैला जदि 22 पाहाच तैयारी करिवो ताहाले पुओ देह भलो हबो राजा चंद्रभानु देव आज्ञा 22 पाहाच तैयारी कले आगुरु ता नाम 22 पाहाच नथिला श्रीवत्स खंडशाल मतरे श्रीमंदिर तैयारी होइछ आपण माने बही पढ़िथिबे जेते बेले आपणकर जेते बेले हेउछि रथ यात्रा जेते बेले ठाकुर मोर सुवर्ण कलेबर हेउचंती सुनावेश हेउचंती सेते बेले ज्ञानी माने पंडित माने प्रवचन दउचनी सुनिथिबे साउछि शिवस्स खंडशाला मंदिर वास्तुशास्त्र अनुसार शिवस्स खंडशाला मतरे से मंदिर तैयारी होइछि ता पूर्व द्वार रे जो पाहाच रहिबो ता ना हेबो बहिष्य पावछ बहिष्य बहिष्य पावछ से बहिष्य पावछ क्रमे अपभ्रंश हेई गला 22 पाहाच जा हेउ राजा कहिले मु 22 पाहाच तैयारी करिबि मो पुओ भलो हेई गलानी पाहाच तैयारी हला 11 पाहाच रे गोटा झरणा पड़िला जहा थोइले सेई जगह रे तळु को पळैला थोई देबे कारीगर माने पत्थर समान
ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ପଥର ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ପାହାଚ କାହିଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନି କେମିତି 22 ପାହାଚ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ମୋ ବାବୁ ମାନେ ମା ମାନେ ପୁଣି ଯାଇକି ରାଜା ଜମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ଜମେଶ୍ୱର କହିଲେ ରାଜା କାଲି ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରିବ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଯାହା ଦେଖିବ ତାକୁ ଆଣିବ 11 ପାହାଚର ସେ ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେଲେ 22 ପାହାଚ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରି ବୁଡ଼ ପକେଇ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡେ ମାକଡା ପଥର ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇ ମାକଡା ପଥରକୁ ଆଣିକି ଧୋଇଦେଲେ 22 ପାହାଚ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ 11 ପାହାଚରେ ଖଣ୍ଡେ ମାକଡା ପଥର ଅଛି ବାବୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଆଉ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଦାରୁ ଦେବତା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବହି ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବେଣୀମାଧବ ପାଢୀ ଆପଣଙ୍କର ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀବିହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ତାଙ୍କ ନାଁ ଡକ୍ଟର ବେଣୀମାଧବ ପାଢୀ ସେ ଗୋଟେ ଦାରୁ ଦେବତା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ସେ ପଦଟି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଉଛି ଶ୍ରୀନୀଳ କନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀନୀଳ ମାଧବ ଶ୍ରୀନୀଳ କନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀନୀଳ ମାଧବ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେକାଳେ ରାଘବ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେକାଳେ ରାଘବ ରାଘବ ରାମ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ତ୍ରେତୟାରେ ଦର୍ଶନ କଲେ କିପରି ମୁଁ ତାର ବିବରଣୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ମେଦିନୀପୁର ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ହେଲେ ଋତୁମତୀ ମା ଯେତେବେଳେ ଋତୁମତୀ ହେଲେ ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିବେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଗଡିଆ ନାହିଁ ଝରଣା ନାହିଁ ନଦୀ ନାହିଁ କୂପ ନାହିଁ ଜଳାଶୟ କିଛି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଯେ ସୀତା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିବ କେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଲେ ଭାଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ନା ରେ ତୋ ମା ସ୍ନାନ କରିବ ଜଳାଶୟ ନାହିଁ ନା ଭାଇ ଅଛି ଦଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ କଲେ ଧନୁରେ ତୀରଟିଏ ଯୋଚିଦେଲେ ବସୁଧାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାରିଦେଲେ ସପ୍ତସ୍ରୋତା ନଦୀ ବହିଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ତୀର ମୁଣ୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସପ୍ତସ୍ରୋତା ନଦୀ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ରେମୁଣା ପାଖରେ ବହୁଛି ସେ ନଈ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କଲେ ରାମକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ରାମ କଲେ ଜାନକୀ ଉଠ ନା ଗୋଟେ କାମନା କରିବି କହିଲେ କଣ ନା ତ୍ରେତୟାରେ ଚାଲିଛି ଆମେ ସତରେ ଥିଲେ ନାରାୟଣ ମୁଁ ଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ରେତୟାରେ ଆପଣ ରଘୁପତି ମୁଁ ହେଉଛି ସୀତା ଦ୍ୱାପରରେ କେଉଁ ରୂପ ହେବେ ଦୟାକରି ଏଇଠି ଦେଖିବି ରାମ ପଇଲେ ଅଡୁଆରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀଳା ଥିଲା ଅନେକ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଚାତୁରୀ ନଥିଲା ଲୀଳାର କହିଲେ ଜାନକୀ ନା ହଁ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାପରେ କୋଉ ରୂପ ହେବି ଦୟାକରି ମତେ ଏଇଠି ଦେଖାନ୍ତୁ ମୁଁ କାନ ନ ଚାରିନି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେ ରାମ ଡାକିଲେ ଆଗରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ପଡିଛି ମତେ ଆଣିକି ଦେଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ପଥର ଟିକେ ରାମକୁ ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ଭାଇ ରେ ଟିକେ ମୋ ପାଖରୁ ତୁମେ ଦୂରେଇ ଯାଅ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଜାନକୀ ତମେ ଆଖି ବୁଝ ମୁଁ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ଖୋଲିବନି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଆଖି ବୁଝିକି ରହିଲେ ରାମ କଣ କଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମ ସରାଙ୍କିତ ଲଳିତ ମୂରତି ଜହି ମୁରାରୀ ରାମ ସରାଙ୍କିତ ଲଳିତ ମୂରତି ସରମୁନରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଙ୍କିଲେ କହିଲେ ଜାନକୀ ଏବେ ତୁମେ ଆଖି ଖୋଲି ଦିଅ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଗୋପୀନାଥ ରୂପ ବାବୁ ସେ କୋଉଠି ନା କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ କୋଉଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ରେମୁଣାରେ ତା ନା ରେମୁଣା କାହିଁକି ହେଲା
ନା ରାମ ସୀତାଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ ସେଦିନ ମିଳନ ହେଇଥିଲା ରମଣ ହେଇଥିବାରୁ ତା ନା ହେଇଗଲା ରେମୁଣା ସେଇଠି କହିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ମାମୁଁ ଘର ବାଟେ ଯିବା ନା ଭାଇ ମାମୁଁ ଘର ନା ରେ ଠାକୁର ଦେଖିବା ମାମୁଁ ଘର ବାଟେ ଯିବା ଆଜି ଓଡିଶା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ବାବୁ ସୋନପୁର ବିଳାସପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଇଏ ହଉଛି କୋଶଳ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ସୋନପୁର ବିଳାସପୁର ୟା ନା ଛତିଶଗଡ଼କୁ ପଳେଇ ହଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଥିଲା ଏବେ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ପାଇକ ମେଳ ପାଖରେ ଗାଉଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଛତିଶଗଡ଼ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଲାଗିଛି ନୃସିଂହନାଥ ଠାକୁର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ 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 ମୋର ବାବୁ ମାନେ ମା ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇଠି କହିଲେ ରାମ କହିଲେ ଶ୍ରୀନୀଳ କନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀନୀଳ ମାଧବ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେ କାଳେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ମାମୁଁ ଘର କୋଶଳ କୋଶଳ ଝିଅ କୌଶଲ୍ୟା ସୋନପୁର ସମ୍ବଲପୁର ବିଳାସପୁର କୋଶଳ କୋଶଳ ଝିଅ କୌଶଲ୍ୟା ମୁଁ କୌଶଲ୍ୟା ପୁଅ ରାମ ମାମୁଁ ଘର ଠାକୁର ଦେଖିକି ଯିବା କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ନା ଶ୍ରୀ ନୀଳକନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ନୀଳ ମାଧବ ଏ ନୀଳ ମାଧବକୁ ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ନୀଳ ମାଧବ ତ କଣ୍ଟିଲୋରେ ପୁରୀରେ କୋଉଠି ନୀଳ ମାଧବ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବହି କଣ ଭୁଲ କହିଲେ ନା ଜଣେ ନୀଳ ଜଣେ ମା ଜଣେ ଧବ ନୀଳାମ୍ବର ଭଗବାନ ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳାମ୍ବର ମା ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଧବ ଧବ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ ଇଏ ନୀଳ ମା ଧବ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥେ ନୀଳ ରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଧବ ଧବ କି ଧବଳ ବଳରାମ ୟାଙ୍କୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଥିଲେ ଦାରୁ ଦେବତା ବହି ପ୍ରମାଣ କରେ ଆଉ ଆଦି କବି ଦିବାକର ଦାସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ 16 କଳା ତହୁ କଳାଏ ନନ୍ଦ କଳାକୁ ଭାଗ ଭାଗ ହରେ ଆଜି ବି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗର୍ଭ ପ୍ରଶମିତ ମୋଦକ ଯେଉଁଟା ଫୁଲ ଫଳରେ ତିଆରି ହୁଏ ମୋଦକ ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁ ଖାଇବେ ନା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 16 କଳାରୁ ଗୋଟିଏ କଳା ଆଣିକି ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ କଳା ଠାକୁର କୃଷ୍ଣ ନେଲେ କେତେ 16 ଗୋଟା କଳା ଆଉ କଳା କେତେ ରହିଲା 15 ଟଙ୍କା କେଇ ଅଣା 16 ଅଣା ଟଙ୍କାଙ୍କ 16 ଅଣା 4 ସିଉକା ଟଙ୍କାଙ୍କ 16 ଅଣା ବାବୁ ଅଣାଇ ଯଦି ଟଙ୍କାରୁ କାଢି ନେଇଯିବା 15 ଅଣା ହେଲା ନା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ନା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ 16 ଅଣାରୁ ଅଣାଇ ପଳେଇଲା ଟଙ୍କାଏ 16 ଅଣା ହେଇପାଇଲାନି 16 କଳା ଠାକୁରରୁ କଳାଇ ନେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣ 15 କଳା ରହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ସେ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ହେବେ ନା ହେବେ କିପରି ବେଦ କହନ୍ତି ଓಂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କଲେ ଭକ୍ତ କବି ବଳରାମ ଦାସ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ପୁଣ୍ୟରୁ ପୁଣ୍ୟ ନେଲେ କାଢି ପୁଣ୍ୟ ଯେ ରହିଥାଏ ପଡି ପୁଣ୍ୟ ଯେ ରହିଥାଏ ପଡି ପୁଣ୍ୟ ଯେ ରହିଥାଏ ପଡି ଆପଣ ପୁଣ୍ୟରୁ ଯାହା କାଢିବେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହେ କଲେ କେମିତି ନା ଦୀପରୁ ଦୀପ ଲଗାଇଲେ ତେଜରେ ମନ୍ତ ସମତୁଲେ ଆପଣ ଏକା ବେଳେ 100ଟି ଦୀପ ଆଜ୍ଞା
प्रस्तुत करेंगे तेल देवे आपण सलिता देवे रखिबे दियासिली काठी गोटिए मारिबे गोटिए दीप लगेले आउ दियासिली काठी नाही प्रथम दीपर अग्नि तेज नहीं आपण 99 दीप जळेबे प्रथम दीपरु निया जाई 99 दीप जळिला बोली प्रथम दीपर तेल जो तेज कमी जीव कि नियार तेज जेमिति गोटिए दीपरु निया नहीं अनेक दीप जळेले भी प्रथम दीपर तेज सेमति अक्षुर्ण थाए जगन्नाथक पूर्ण ब्रह्म ताक पाखरु जिए जहा नेले भी से सब बेले पूर्ण ब्रह्म ही थांती तेणु मो बाबू माने माँ माने जगन्नाथ संस्कृति कहे नास्ति मूल न चग्र जगन्नाथ मूल नाई अग नाई धन रे 12 वर्ष रे थरे 18 वर्ष रे थरे दारू विग्रह अवस्था देखि नब कले बर हो आपण गोटे जिनिस जानी खाली मने पकई दउ सुनार रूपार तंबार बा पित्तलर जदि आपण प्रतिमा करिवे जदि से खंडिया न होईची आपण 10,000 वर्ष पर्यंत पूजा करिवे संदेह नाही जदि खंडिया हला रे वो आउ मणि विग्रह पत्थर मूर्ति जदि पत्थर मूर्ति कले खंडिया हेनी आपण 1000 वर्ष पर्यंत पूजा करिवे मणि विग्रह केन्द्रापड़ा बलदेव जी 1000 वर्ष पूजा करिवे जदि क्षत हेनी किछि असुविधा नै आउ आपणकर मृण्मयी प्रतिमा माटी रे आमे जो ठाकुर ठाकुराणी करी पूजा करूचे 1 मास 30 दिन रु आगा 31 दिन आमे रखी पारिबा नाही आमे घरे जाऊ चित्र रखुचे फोटो रखुचे जदि ताकू कीट नष्ट न कला असरबा केतबेले काटी देला पोक केतबेले काटी देला जदि काटिला आपण जो पानी चलंता पानी सेथिरे विसर्जन देबे नाही तो जो पर्यंत अक्षुर्ण अछंती अति बेसी रे गोटिए वर्ष चित्र कागज प्रतिमा गोटिए वर्ष ताको पूजा करिवे अच्छा हमर दारू दारू 12 वर्ष रु 18 वर्ष ठाकुरंग मूल कोटा हाउछ गछर अग कोटा हाउछ मूल कोटा हाउछ मझी गंडी रे प्रभु मोर तैयारी होउछथि तार मूल नाही अग ठाकुर सत्यर त्रेतयार द्वापरर कि कलिर ज्ञानी माने पंडित माने पागला हे जाउछथि आलोचना करी करी ठाकुर मोर केउ जुगर पुरी कृष्णंकर अपड़ा अंग जरा सबर बाण जते बेले देह त्याग कले पांडव माने आसिले चंदन काठरे जमनिका तीर्थरे दाह कले कृष्ण जो तीर्थरे दाह होइतले दापरे ताना जमनिका तीर्थ से जमनिका तीर्थरे जानिले गोड़ा आडू जाइथला ऊपर आडू जाइथला मझी गंडीटी रही जाइथला से मझी गंडीटी आज्ञा कोन जळे रे भसई दियो से दारू भासिला आज्ञा खंडिए दारू भासी जाइथला ताले 3 खण काई गेला कृष्णंग खंडे ना 3 खण काई गेला दर्शन शास्त्र कहिला कहला नमस्ते त्रिमूर्तये तुभ्यं प्रासुस्ते केवल आत्मने गुणत्रय विभागाय पश्चात भेदम उपेयुषे आपण सृष्टि आदरु आरंभ रु थिले एक सत रज तम सृष्टि स्थिति प्रलय ओ उम ह्रीं क्लीं श्रीं सत्य शांति मैत्री बुद्धं त्रिपिष्ठक वाणी धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बा आजिकाली जहा को इंग्रजी रे पिला माने कहउछथि GOD गॉड जी रे जेनरेशन जेनरेटर उत्पादिका शक्ति ब्रह्मा सुभद्रा ओ ऑर्गेनाइजर संगठनकारी पालनकारी विष्णु दी डिस्ट्रयर ध्वंसकारी सिंह बलभद्र कहउछथि किए ना बलभद्र शिव तापारे जने सर्जना शक्ति जने पालन शक्ति आउ जने संहार शक्ति से जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जहांकर मूल नाई अग नाई बड़ देउल रे बसिचंती पतित पावन बाना फर फर हे उडुछि देई मन कर्ण बंधु पण जणा गला जगन्नाथ संस्कृति ओ जहाजा प्रमाण
বন্ধু পণ জনা গলা পুরী ধাম ঠই যে মুখ তীর নারী বন্ধু পণ জনা গলা প্রভা উঠছি তাঙ্কর পোরা নীলগিরি বন্ধু পণ জনা গলা দন্ত চক্ররাজ সুদর্শন ঘেন বন্ধু পণ জনা গলা তিনি গোটি দেবতা মো তিনি ফুল জাণ বন্ধু পণ জনা গলা জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা যে সুদর্শন বন্ধু পণ জনা গ্রামবাসীଙ୍କର প্রভু করিবে কল্যাণ বন্ধু পণ জনা ଯେଉଁ গলা পর্যন্ত উড়ুথিব পতিত পাবନ ବନା বন্ধু পণ জনা ସେ গলা ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିବ ତୋ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଘେନା বন্ধু পণ জনা ଚିର ଗলা ଦିନ ରହିଥିବ ମହତ ଅନୁଷ୍ଠାନ বন্ধু পণ ସବୁ ବର୍ଷ ହେଉଥିବ ବିଭୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ বন্ধু পণ ଆନନ୍ଦରେ ଥିବେ ମୋର ବାବୁ ଯଜମାନ বন্ধু পণ ମା ମାନେ ମୋର ହେବେ ପରା ଯଶସ୍ୱିନୀ বন্ধু পণ ମା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ମୋ ଠାକୁରାଣୀ বন্ধু পণ ଘରେ ଘରେ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିବେ ପ୍ରଦାନ বন্ধু পণ ଆନନ୍ଦରେ କଟିଯିବ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦିନ বন্ধু পণ জনা গলা বন্ধু ଗୋଟା ହେଇଗଲା ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଲାଣି ଖାଲି 16 ପାଲା ଭିତରୁ ଏ ତ ପାଲା ଗତ ବର୍ଷ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଳ୍ପ ହିସାବରେ ସାରି ଦଉଛି ବରୁଣ ସହରେ ରାଜା ସେ ଦିବି ଅଲୋଚନ ଏବେ ସେ ଦିବି ଅଲୋଚନ। ସୁଲୋଚନା ରାଣୀ ସହ କରେ ପ୍ରଜା ପାଳନ ହୀରାଦର ହାଡ଼ି ତାର ଦୁଆରରେ ଖଟେ କେତେ ପ୍ରଜା ସାଥେ ଆସି ତା ପାଖରେ ଲଟେ ଆଜ୍ଞା ବରୁଣ ସହର ରାଜା ଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନ ରାଣୀ ନାମ ଥିଲା ସୁଲୋଚନା ସେ ଅନେକ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ରାଜରାସ୍ତା ସଫା କରେ ହୀରାଦର ନାମରେ ହାଡ଼ିଟିଏ ଆପଣଙ୍କର କବିକର୍ଣ୍ଣ ପାଲାରୁ ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାଲା କଥା ମାରେ ସେ ହୀରାଦର ହାଡ଼ି ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ରାଜଦାଣ୍ଡ ସଫା କଲା ବେଳେ ରାଜା ଛିଡା ହେଇଥିଲା କୋଠା ଉପରେ ଏ ହୀରାଦର ଦେଖିଲା କଲାରେ ରାଜା ଛିଡା ହେଇଛି କୋଠା ଉପରେ ସେ ଝାଡୁଟା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଖରୁଥିଲା ରାଜଦାଣ୍ଡ ତାକୁ ଫୋପାଡି ଦେଲା କହିଲା ଇଏ ଜମିଦାରର ଇଏ ରାଜାର ରାଣୀର ଆଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜା ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଆଜି ମୋ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବି ଆଜି ମୋ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଇଏ ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜା ପୁଅ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ମୁଁ ଆଜି ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେଲେ ଆଙ୍କୁ ମୋ ହାତରୁ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ମୋ ବାପା ପାଇବ ନାହିଁ ରାଜା ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ସୁଲୋଚନାକୁ କହିଲେ ଆରେ ସେ ହୀରାଦର ରାସ୍ତା ସଫା କରୁଥିଲା ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଆସେ ଆଜି ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁ କାହିଁ ସେ ଝାଡୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲା ନା ରାଜା ଆମର ପୁଅ ନାହିଁ ଝିଅ ନାହିଁ ମୋ କୋଳ ଖାଲି ବୋଲି ସେ ଆଜି ଅପୁତ୍ରିକ ମୁହଁ ଚାହିଁଲା ବୋଲି ପଳେଇଗଲା ରାଜା ରାଣୀ ଯାଇ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତପସ୍ୟା କଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନନା ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ଅଛି ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି 7 ରାତି ପାଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନନାଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ଏଇ ବାବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଧନକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେଥିରେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଗବା ହଉ ମୋର ବାବୁ ମାନେ ମା ମାନେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଯାଇକିରି ଗୁହାରି ପଡିଲେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଶିବ କହିଲେ ଯା ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଅକର୍ମା ଦାନି ସେ ବୋଲାନ୍ତି କର୍ମେ ନଥିଲେ ଜାତି ଯେମିତି ବାବୁ ମାନେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା
ତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ହେଲା ସେ ପୁଅଟିର ନାମକରଣ କଲେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ମା ବରୁଣ ସହର ରାଜା ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ପୁଅ ହେଲା ପଦ୍ମଲୋଚନ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ ହେଲା କେମିତି ବଡ ହେଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀ ସବିଳାସ ये बढ़ी प्रभा दिनु दिन शोभा उदय भलारे प्रभा बड़ छप छरे कोड़ा कर पराय बड़ छप छरे बड़ छप छ बोलते शुक्ल पक्ष कोड़ा कर बोलते चंद्र शुक्ल पक्षरे चांदटी बढ़िला परी दिनकू दिन पद्मलोचन आज्ञा बढ़िला षठी दिन जेते बड़े माँ षठी आयुष लेखिबा को जाए नारायण डाकिले कहले षठी माँ कुआड़े जाउछ ना दिव्यलोचन राजा पुओ जो हेजी ता आयुष लेखिबी आज परा षठी ता ना लेखिबी ना केते दिन 120 दिन वर्ष केते 120 वर्ष ना आइबो मु तार पिला हला परे मु जाइथली फकीर बेसरे मु कहली राजा पुओटी हेची नारायण का पूजा कर शिरडी दे तो राज्यर मंगल हब तो पुओर मंगल हब मते कहला मु शिव वैद्यनाथ को पूजा करी पुओ पाइची नारायण किए ताकू काई शिरडी देबी मु फकीर बेसरे जाइथली मते अपमान देई फेरै देला षठी मां ना आज्ञा ना मो आदेश कहले कुह ना 120 जगार डाहाण करू सुन काटिबू 12 वर्ष रे आकु बाघ खाइब लेखि देई कि आसीबू 12 वर्ष रे पुआ को बाघ खाइब धीरे 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 पिलाटी बड़ हला बड़ हे गला परे दिने गोटे धनी सौदागर ता पुआ बाघर हबो से बाण रोशनी नेइकिरी जाउथला एतकी बेले पद्मलोचन थिला कोठा उपरे राजनगर उपरे कहला अरे किए एते बड़ रोशनी नेइकी जाउची ना से सौदागर धनी सौदागर तारी पुआ बाहुची रोशनी नेइकी जाउची ना गोटा सौदागर पुआ जदी एते रोशनी नउची मु राजा पुआ मु विवाहले केते बाण रोशनी न जीवो यैया कही छोट पिला 12 वर्ष भितरे बापा माँ को न कही कि मूसा माटी जो घरे अंधारुआ घरे सही शोला राजा राणी खोजी खोजी दासी परिचरी खोजी रखिले पद्मलोचन गाई जने देखला बेलू को मूसा माटी घरे पुओ शोई उठे की आनिले कि रे धन कहीं कांदुचु कहीं शोईचु ना मोर बाघर हब कला रते बड़े बाघर हवा कथा हला आज्ञा मगधर राजा थिला नीलध्वज ताकर सुंदर झीटीए थिला ता नाटी हेउछि पद्मावती ये पद्मलोचन सहित माल पद्मावती विभागर है बासर राति 12 वर्ष बाघ खाइब राजा भय कला कला हे जदि मु उआसरे पुओ को रखुची बोहू को रखुची सिना बाघ खाइब मु जो पुष्करणी करिछि स्नान करिबा पई एटा विराट बड़ मु तारी मझिरे जो दीपदांडी अछि सेई दीपदांडी रे गोटे कोठा घर तैयारी करी बाघ आउ ए गभीर जल रे पहरी पहरी जाई परिबनी मो पुओ बहु सेइठी बासर राति काटिबे 12 वर्ष पुरीबा बाघ खाइ परिबो नाही बाघर सरीबा परे राजा घर जो विराट पुष्करणी से दीपदंडी उपरे मा गोटे कोठा घर तैयारी हला ये पद्मलोचन पद्मावती से कोठा घरे जाई कि बासर राति कटेइबे पद्मावती पचारिला स्वामी कहला स्वामी उआस थाउ थाउ आपण कोन पाई मते गोड़िया मझिराणी रखी जति ना रे हे सुनिबो मते बापा मा कहउथरे बासर राति रे कोडे बाघ खाइबो सेई थियारी कि पानी भितरे मते रखी जति ना बाघ केमितिया कहला रे बाघ देखि ना 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 गोटे कोला पाती बा कजळ पाती थिला मुंड कंटाटिए पद्मावती पाखरु आनिला के पद्मलोचन से कोला पाती रु कोला काढी गोटे चित्र गोटे बाघ चित्रटी आंकी धरा कला देख बाघ एमितिया
ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଏବେ ତାହାକୁ ଜାଣିଲେ ବାଘଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଦେଲେ ବର୍ଜନ କରିଣ ବାଘ ମାଟିରେ ଆସିଲା ପଦ୍ମଲୋଚନ ଗୋଳାକୁ ଏବେ ଚିପି ଦେଲା ତା ରାଣୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛି ବାଘ କେମିତି ଆମକୁ ଦେଖିବି ଇଏ ପୁଅ ଚିତ୍ର କରିଦେଲା ନାରାୟଣ କଣ କଲେ ବାଘକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଦେଲେ ବାଘ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲା ପଦ୍ମଲୋଚନ ତଣ୍ଟିକି ଚିପିକି ମାରିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି ପଦ୍ମାବତୀ ବାସର ରାତିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ଉଠିଛି ରାଜା ରାଣୀ ଜାଣିଲେ ଡଙ୍ଗା ଆଣିଲେ ବିଧବା ବୋହୂ ମରି ଯାଇଥିବା ପୁଅକୁ ନେଇ ମଶାଣିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋକ ପଟୁଆର ଯାଉଛି ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଫକୀର ଗୋସାଇ ଆସିକି ଆଗରେ ଛିଡା ହେଲା दिली तू क्या समझता रे अखर मिट्टी में मिल जाएगा दिली तू क्या समझता रे अखर मिट्टी में मिल जाएगा दिली तू क्या समझता रे अखर मिट्टी में मिल जाएगा तन भी जाएगा मन भी जाएगा जाएगा मल मल खासा तन भी जाएगा मन भी जाएगा जाएगा मल मल खासा ये तन भी जाएगा मन भी जाएगा जाएगा मल मल खासा तन भी जाएगा मन भी जाएगा मल मल खासा लाख रुपया का जीवन जाएगा जंगल होगा बासा दिल तू क्या समझता रे अखर मिट्टी में मिल जाए दिल तू क्या समझता रे अखर मिट्टी में मिल जाएगा फकीर गोसाई आसिक आगे छिड़ा हेले उर्दू 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 हाँ ఎడపండి ఎక్కడము మాట్లాడుతున్నామా రాత్రి ఎక్కడ నువ్వు అర్పణమా మెట్టాను మెట్టాను ఎక్కడ కై హెత్తాను சொல்றேன் மேட்டர் சொல்லுமா ஒப்ரேஷன் సెట్ పేస్తామా अरे ये कौन ఈ తెలుగు తమర్సిందో ఉర్దూ ఇది తెలుగు ता घर पाखे पुलिया गया तेलुगु लोक औषधि गोठ पटना सब हॉस्पिटल पाखे शिखी दे आउ थे कहनी రెండకలి మాట్లాడుతున్నాము हाँ। ఎడపండి ఎక్కడ हाँ। పుట్టికి ఇల్కుడుము हाँ। బటేసిన ఎట్టొచ్చు మట్కొని కుట్టొచ్చు కట్ట బటకలి ఉడొట్టము సొర్కరి ఎర్పండు చూస్తున్నా बाबू माने जिते बड़े नारायण गोसाई कपटरे फकीर बेशरे छिड़ा हो गले कहले कहीं आज शोक पटुआर ना राजा पुत्र पद्मलोचन को बाघ खाई कहले बाघ खाई ना हाँ कहले राजा ना राजा उआसरे कांदुछंती गड़ुछंती ना डोकाओ एठिकी गोटे फकीर आसी डाकुची पटुआर अटकई देछि राजा दौड़िकी आसिले फकीर कौन कहउछंती ना राजा नारायण को शिरिणी मागी थिला फकीर आसी देइथिलो ना शिवम को कौना बंचेबे ये भी बेला अच्छी प्रतिज्ञा कर शपथ कर तमे करिवो नारायण कर श्रेणी ने सत्यनारायण पूजा करिवो ना पुओ जदि बंचिबो सत्यनारायण पूजा करिवो कहले ठीक अछि वीर पकंबर आज्ञा मला छुआ देहरे हाथ बुलेई देले मालो सोइला छुआ उठिला परी पद्मलोचन उठिला जेते बेले उठिला समस्ते खोजिले सत्यनारायण ये फकीर स्वामी गले कुआड़े वीर पकाम्बर गले कुआड़े वीर पकाम्बर सतबेलू को उभेई गले धन रे जेते बेले पुओ बंचिला सेते बेले राजा दिव्य लोचन रानी सुलोचना पुत्र पद्मलोचन बहु पद्मावती या समस्त को भक्ति रे बसई कुल पुरोहित को डाकी नारायण को शिरडी दे सत्यनारायण पाला कले कवि कर्ण पलारू दी चारि पद गाई दो ये द्वारे द्वारे पक्का कला मिठाई शिरिनी द्वारे द्वारे पक्का कला मिठाई शिरिनी नारायण पूजा
দিছে বাবা দ্বিজমণি চারিদিকে চারিখানে পথিল নিশান তার মধ্যে বিজয় হইল সত্যনারায়ণ নারায়ণ নাম ধরি রনে বনে যায় সাপ নাহি কাছে তাকু বেঘর নই খায় নারায়ণ পলায়বে হইল ভাই সায় নারায়ণ পলায়বে হইল ভাই সায় হুলা হুলি যাও আমার শিবন্তিনী মায়ে খণ্ডসাহির পবিত্র পালামঞ্চ যাবত জমরার গদের ঘাই হও সর্বে বলন্তু আনন্দ গবার 5 দিন ধরি এমিতি লীলা সবু বর্ষ লাগি থাও বল আনন্দ গবার এ বিশ্বকু সত্যনারায়ণ শান্তি দিয়ন্তু আহুরি একবার সর্বে বলন্তু হরি হে হরি করি জয়